Bien, l'attaque du Peace Walker. Arrête le Peace Walker. Tout simplement. Peace Walker's active, and its self-defense system is targeting you, Snake. You better find a way to stop it quick. Bien. Alors, préparation mission. Déjà, on va enlever le silencieux, ça sert à rien. Contre un Peace Walker. Contre le Peace Walker, on va prendre ça. Ensuite, je veux écouter les dossiers d'instruction. Amanda, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Peace Walker? Be careful, Snake. I have no advice on dealing with El Basilisco's attacks, but you may be able to use its size against it. Its movements will probably be just as big, meaning it should give some kind of warning before most of its attacks. That's true. It might be good to start out by studying its movements, watching what it does before each attack. That should help you avoid most of them. And weapons that walk always have one guaranteed weakness. The legs. Right. Destroy its legs, and you'll stop it from moving. You might even be able to knock it on its back if you're lucky. Just make sure you are out of the way first. Oui, forcément. On va éviter de se faire s'écraser sur la gueule, ce serait con. Oui, qu'est-ce que tu as à nous dire? Les deux unités de l'IA. Donc il y a 3 entrées pour oui, on va écouter les 3. Peace Walker contains an assembly of 2 AI pods. One of them is the mammal pod, which Dr. Strangelove developed. The other's the reptile pod, which is mine. What's the difference? The reptile pod is the attitude control AI. If it's destroyed, Peace Walker grinds to a halt. The mammal pod is responsible for making the decisions regarding nuclear retaliation, reflex, and thought. One is the brainstem and cerebellum, the other the cerebrum. So, the one that houses the will of the boss would be the mammal pod. We call it the reptile pod for a reason. The parts of our brains that govern basic life and reflex developed ages ago, when our ancestors were still reptiles. We were reptiles? Well, only at one stage of our evolution. The theory was proposed by the neuroscientist Paul MacLean. Huh. The reptile brain corresponds to the brainstem and basal ganglia in our brain. The reptile pod also incorporates the functions of the cerebellum. So basically, it's the deep parts of the brain. Dr. Strangelove came up with the name. The part of our brain that developed after we became mammals is responsible for high-level brain functions. Such as? Such as intelligence, judgment, even love. That's high level, all right. Location-wise, the mammal brain is on the outside of the reptile brain. The cerebral cortex is part of it. I think it's very telling that Dr. Strangelove named her pod Mammal. It's almost like she wants it to be more than just an advanced AI. What she really wants is for it to have a mind of its own. Bien. On en sait assez, allons-y. On va enfin affronter le Peace Walker. Eh ben putain, ça aurait été toute une aventure. Ok, donc il faut détruire les jambes apparemment pour le déséquilibrer et pouvoir lui péter facilement la gueule. Perso, je le sens mal. Les bombes à fragmentation. Ah ouais. Faudrait que j'équipe numération rapidement. Parce qu'on check. Ah fuck.
Oh non, j'ai plus de balles. Il y a l'intelligence artificielle qui est juste là. Dans son cul à cette salope. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Faire compter. Oh fuck. C'est quoi ces barbelés de merde? Qui a installé des barbelés ici? À quoi ça vous sert? Mon arme, c'est pas le fusil d'assaut habituel. C'est le patriote, non? Je dirais le patriote. Là, j'imagine que je suis en train de détruire l'unité reptilienne, celle qui contrôle le mouvement. Et l'unité mammifère doit être plus planquée. Peut-être détruire celle qui contrôle le mouvement en premier. Puis après, on détruit le cerveau, quoi. Ce qui remplace le cerveau. Allez. Je m'en fous de tes mines S. Tes mines S, elles font rien, elles me touchent même pas. T'es bidon en fait, Peacewalker. T'es bidon. Même l'unité Cocoon a été plus dangereuse. Bon, c'est vrai que t'as quand même une arme nucléaire sur toi, contrairement à Cocoon. Mais quand même, t'es bidon. Alors, je t'ai enlevé la moitié de ta vie, tu m'as touché qu'une fois. Encore t'as eu du temps. Là, faut que je bouge. Ok, alors, les marqueurs d'approvisionnement. Vite. Vite, pardon. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Merci. Oula, 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 m'écrase pas non plus, hein, s'il te plaît. Lance-flamme, ok. J'ai pas envie de finir en barbecue, ça ira, merci. Oh, tiens, je te tire dans le cul, salope. T'aimes ça? Une roquette dans le cul. Tes mines S ne servent à rien. Ah, mais ça, c'est de la merde, tes mines. Ah, ok, d'accord, tu m'as touché. Mais ça m'a rien enlevé en plus. C'était une égratigne. Oh putain, mais il arrive à me toucher maintenant. C'est peut-être parce que je le dis, il devient plus précis, je sais pas. Shoot it down before it hits. Ah, ok. Détruis les mines avant l'impact en fait. Ok, je veux bien. Hein. Mais non! Putain, il a mis 3 heures à recharger. Par contre, il pouvait pas, la mine pouvait pas m'avoir d'ici. Lance-flamme. C'est dur de viser dans les temps quand même. Oh merde! C'est ce qui s'appelle viser comme une merde. Arrête de tourner en rond. Ah, ça l'a déséquilibré de détruire la mine en retard. Ah, ça le déséquilibre un peu. Il a tenté de lance-flamme cette fois. Ah non, toujours la mine. Yes. Oh, pas content. Oh là là, il va tellement s'énerver qu'il va en chier. En plus, dans la position où il était, ça faisait vraiment penser à ça. Oh fuck, le lance-flamme. C'est pour ma gueule. Allez. Mine S, on va te faire enculer avec la mine S. Voilà.
Moteur de jambe en charge. What? Oh là, oh là, oh là, oh là! Aïe aïe aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou le peacemaker. Avoue que tu savais même plus ce que tu faisais, hein? Gros robot débile. Oula, 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 oula. Ça va pas te taper du poing comme ça. Shoot it down before it hits. Et pourquoi Amanda elle appelle ça El Basilisco? Ça ressemble pas à un basilic. Un basilic c'est un putain de serpent. Oh fuck. Ça vise mal. Ça vise mal une cible mouvante. Allez, dépêche-toi mineur, j'ai besoin de ça. Je vais pas pouvoir éviter celle-là. J'ai encore 4 rations. On prend pas mal de dégâts. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Tirer dans l'intelligence artificielle, j'imagine. Useless, mon ami. Useless. Voilà, 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 c'est là qu'il devient fou. Oh putain, oh putain. Ah aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pris cher. Je vais encore prendre cher s'il revient. Non, c'est bon. Ah. J'ai pas besoin de rentrer dans l'intelligence artificielle. Et j'ai détruit. Eh bah ouais. Bon bah je l'ai défoncé tout seul, pas de soucis.
top speed on level terrain is 25 miles an hour. Come on, I bet you can do at least 30. Paz is on board the Hind too. I noticed that. She's our client. We have to protect her. Snake, don't let Peace Walker get away! The day is dawning. Go! Yeah! Snake, you're entering the woods. Watch out! Peace Walker's getting away! Faster! We're losing sight of it! You're about to lose Peace Walker! Approaching the border. See you around, big boss. Holy! Look at that! Snake! That's the border up ahead! Hang in there. Bon, on a laissé partir le Peace Walker, c'est pas bon du tout. C'est très très mauvais. Ça pue du cul. Snake. Kaz, Peace Walker's gone. They've got Paz too. Yeah, but Why, Kaz? What would Coleman want with Paz? Paz was with the professor, i.e. the KGB. Once Coleman discovered that, he figured out what was really going on between Paz and Galvez. He's trying to figure out how the KGB plan to stop Peace Walker. And he thinks he can get the info from Paz. That's crazy. Paz won't know anything. Oh, he probably doesn't buy that. You think Galvez has already been killed? By grabbing Paz, Coleman's saying, Stay out of this, or lose your client. damn it! I can't believe we didn't realize what was going on before we lost contact with Paz. Don't have time for that, Kaz. Snake. Paz needs our help. Right. This isn't about money anymore. You better move. We know where they're headed. Yeah. You can thank Amanda. Snake, that river you chased the Basilisco across is the Rio San Juan. The other side is our country.
I had some Nicaraguan compas track it there. They're focus from the GPP faction, so we don't work together so much. Where'd it go? West, along the border, towards Lago Cocibolca. There's a U.S. military supply base on the southeastern shore of the lake. Ever since that earthquake 2 years ago, America's had the entire region to itself. That is where the Basilisco is. I'm sure of it. Lago Cocibolca. How do I get across the border? There's a route that we use to cross. It's just a little boat, but I can introduce you to the captain. I appreciate it. We will never leave Nicaragua at the mercy of someone like William Walker again. Snake, Coleman's going to launch the nuke from that base. He's targeting MSF. Based on what Huey's told us, it'll take 2 more days to prep for launch. But it looks like there's another reason they picked that date. What's that? Tomorrow is day 1 of a US-Soviet summit in Vladivostok. The launch is probably connected somehow. That's right. They're holding the SALT II talks. You think Coleman's trying to disrupt the negotiations? Either that, or use it as a bargaining chip. He's still got Paz, too. At any rate, we're running out of time. I'll figure something out.